नमस्ते सभी को नमस्कार सकल के हेलो एवरीवन आज के আমরা চলে এসেছি আরেক কিছু প্রশ্ন নিয়ে तो सभी को नमस्ते गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आज हम 76 नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं बंगाली में कहूँगी फिर हिंदी में और ऐसे वीडियोस के लिए आप लोगों को क्या करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एसबी लिटरेचर को लाइक कमेंट शेयर एंड সাবস্ক্রাইব সবাই প্রচুর পরিমাণে ইংলিশ এসবি লিটারেচারকে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করুন আর জুড়ে থাকুন আর বেল আইকনকে প্রেস করুন যাতে করে কোনো আপডেটস মিস না হয়। প্লিজ ডু লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু এসবি লিটারেচার ফর আপকামিং ভিডিওস অ্যান্ড আপডেটস। সো এখন আমি বেঙ্গলিতে বাংলায় বলবো তারপর হিন্দিতে বলবো, পুরো ভিডিওটা দেখবেন, কেউ স্কিপ করবেন না। শুরু করা যাক। 76 নম্বর কোয়েশ্চেন থেকে শুরু করছি। হু অ্যামং দ্য ফলোয়িং ডিড নট বিলং টু অ্যাংরি ইয়াং ম্যান জেনারেশন অফ ব্রিটিশ প্লে রাইটস অর নভেলিস্টস। আমি অ্যাংরি ইয়াং ম্যান নিয়ে কোনোরকম কোনো ভিডিও আগে বানাইনি, তবে কনসেপ্টটা যখন দেখলাম অবশ্যই এই পুরো প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন মর্নিং শিফটটা কমপ্লিট হওয়ার পর হোক বা এর মাঝে হোক, যেদিন আমার মনে হবে সেদিন আমি অবশ্যই 5 তারিখের পর নভেম্বরের কোন মনে হবে আমি অ্যাংরি ইয়াং ম্যান নিয়ে একটা ডিটেল ভিডিও বানাবো, কারণ এটা নিয়ে আমার ডিটেল বানানো নেই আগে না, তাই বলতে পারছি না যে আগে আছে খোঁজ করে নিন, মানে সার্চ করে নিন এসবি লিটারেচার নেই আগে বানানো। কিন্তু এখানে যেটা তোমাদের করতে হবে সেটা হলো অ্যাংরি ইয়াং ম্যানের কনসেপ্টটাকে ক্লিয়ার রাখতে হবে। তার সঙ্গে যেটা করতে হবে আমি লিখেও এনেছি, কোন কোন ক্যারেক্টার কোন কোন ব্যক্তিত্ব এই অ্যাংরি ইয়াং ম্যানের সঙ্গে জড়িত আছেন সেটা মনে রাখতে হবে। আর হচ্ছে ডিটেল একটু কনসেপ্টটা ক্লিয়ার রাখতে হবে, নিজেরা পড়তে চাইলে। আর আমি যখন নিয়ে আসবো একটু সময় লাগবে, স্টাডি করে নিয়ে আসবো। আর অবশ্যই আমি তো বলেছি একটু ব্যস্ত আছি, কিন্তু পরে অবশ্যই নিয়ে আসবো। অ্যামিস কিংসলে অর কিংসলে অ্যামিস, জন অসবর্ন, কলিন উইলসন, জেবি প্রেসলে, কে এই অ্যাংরি ইয়াং ম্যান যে জেনারেশন অফ ব্রিটিশ প্লেরাইট আছে তার সঙ্গে যুক্ত নয়? অবভিয়াসলি অপশন ডি জেবি প্রেসলে। আর এনারা ছাড়াও এই তার মানে বোঝা যাচ্ছে অ্যামিস কিংসলে, জন অসবর্ন, কলিন উইলসন তিনজন এখানে জড়িত। তার পাশাপাশি আরও 4 জনের নাম এনেছি, এনারাও জড়িত। এখান থেকে প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন কিন্তু এসেছে, আর এটা একটা রিপিটেটিভ কনসেপ্ট, মানে এটা রিপিট হচ্ছে বারবার। অ্যালান সেলিটো, হাল পেইন্টার, জন ব্রেইন অ্যান্ড স্লেগার ডেলেনি, এই 4 জন আর 3 জন 7 জনকে এখানেই পেয়ে গেলাম। এখানে কিন্তু একটা প্রশ্ন রেডি হয়ে গেল, নিজে থেকে পড়ে রাখলে আরও ভালো। নেক্সট, according to Dhananjaya, there are 5 elements of the plot parallel with 5 stages of the action. From these respectively arise the 5 junctions or samdhi. What is the correct sequence of these junctures? এটার কারেক্ট সিকোয়েন্স প্রথমে বলছে আভামার্শা, দেন মুখা, দেন প্রতিমুখা, দেন উপসমৃতি অ্যান্ড গর্ভা। তো এখানে প্রথমেই আসবে মুখা, দেন প্রতিমুখা, দেন গর্ভা, দেন আভামার্শা, লাস্টে উপসমৃতি। তো হচ্ছে এটা কিছু নিমনিক ইউজ করে মনে রাখা যেতে পারে, যেমন এখানে যেটা তুই হচ্ছে MPG AU এইভাবে রাখা যেতে পারে, আরও অন্য পদ্ধতিতেও রাখা যেতে পারে প্রথম লেটারটা করে নিয়ে। আর কি হচ্ছে যে এখানে ধনঞ্জয়ের এখানে এক্সট্রা ইনফরমেশন দেবো, এটা এখানে কিন্তু ধনঞ্জয়ের যে একটা লেখা মানে ধনঞ্জয়ের যে দাসরূপা, এখান থেকে 2024 জুনের অফলাইন পেপার ক্যান্সেল হয়ে যাওয়া এক্সামে এখান থেকে প্রশ্ন একটা না 2টো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছে। তো সেই হিসেবে ধনঞ্জয়ের দাসরূপা আর এগুলো আর একটু রেডি রাখতে হবে, কারণ যেহেতু একই বছরে দুবার এই প্রশ্ন নিয়ে প্রশ্ন হলো, তো পরবর্তী এক্সামের জন্য কিন্তু অটোমেটিক্যালি ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে। এখানেও কিন্তু আমি ধরিয়ে দিলাম, বাকিটা নিজেকে করতে হবে, গুগল সার্চ করে খাতায় রেডি করে রাখা। ওকে, আর আমি নিয়ে আলোচনা করলে অবশ্যই আবারও বলবো, সময় লাগবে কিন্তু আমি আনবো, কারণ প্রচুর জিনিস কভার করার আছে। হুইচ পিরিয়ডিক্যাল ওয়াজ স্টার্টেড, নেক্সট কোয়েশ্চেন 78, হুইচ পিরিয়ডিক্যাল ওয়াজ স্টার্টেড বাই জোসেফ অ্যাডিসন অ্যান্ড রিচার্ড স্টিল আফটার ক্লোজিং অফ দ্য স্পেকটেটর 1712? ট্যাটলার, গার্জিয়ান, জেন্টলম্যানস ম্যাগাজিন, এথেনিয়ান, মার্কিউরি। তো এখানে অপশন হলো গার্জিয়ান। যে কোন পিরিয়ডিক্যালটা আছে যেটা জোসেফ অ্যাডিসন এবং রিচার্ড স্টিলের আফটার ক্লোজিং অফ দ্য স্পেকটেটর 1712 খ্রিস্টাব্দে যখন স্পেকটেটরটা ক্লোজ হয়ে গেল তার পরে কোন পিরিয়ডিক্যালটা শুরু করেছিলেন, সেটা অবশ্যই গার্ডিয়ান। আর ট্যাটলার তো অনেক আগের, স্পেকটেটরও আগের। ঠিক আছে, তো এখানে প্রত্যেকটা এখানে হচ্ছে ম্যাগাজিন নিয়ে, এগুলো নিয়ে আমি বলতে পারি আমার এসবি লিটারেচার চ্যানেলের সার্চ বারে গিয়ে সার্চ করলে এগুলো নিয়ে ডিটেল মানে একটা একটা করে বা 2-3টে করে কভার করা আছে, প্রত্যেকটা ম্যাগাজিন, জার্নাল অর পিরিয়ডিক্যাল আছে। সার্চ করতে হবে অমুক জার্নাল তমুক জার্নাল ফ্রম এসবি লিটারেচার, তাহলেই আমার ভিডিও কিন্তু চলে আসবে। আর কি করতে হবে এগুলোর জন্য? প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব, বেল আইকনকে প্রেস যাতে করে কোনো আপডেটস মিস না হয়। হু অ্যামং দ্য ফলোয়িং ইংলিশ ট্রান্সলেটার্স অফ দ্য বাইবেল ওয়াজ
of the Bible was burned to the death for his beliefs. However, he is remembered for his careful and important work of on translation. জন ওয়েকলিফ, মাইলস কভারডেল, কিং জেমস, উইলিয়াম টিন্ডেল, এগুলো সবাই কিন্তু বাইবেলের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু কে ছিলেন যে ইংলিশ ট্রান্সলেটর ছিলেন, ঠিক আছে? তো সেক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ক অন ট্রান্সলেশন সেটা কিন্তু হিজ কেয়ারফুল অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ক অন ট্রান্সলেশন সেটা উইলিয়াম টিন্ডেল। বাকি চারজনকেই রেডি রাখতে হবে, এনারা আর কি বাইবেলের সাথে কিভাবে যুক্ত আছে, ঠিক আছে? আজকে তাহলে একটা কটা প্রশ্ন আমরা এখানে কভার করছি, একটা দুটো তিনটে চারটে প্রশ্ন কভার করলাম। তো ঠিক আছে, চারটে প্রশ্ন, একটা দুটো তিনটে, হ্যাঁ চারটে প্রশ্ন কভার করলাম, ঠিক আছে? তো এখন আমি হিন্দিতে বলি, আর প্রশ্ন বললে না একটু দেরি হয়ে যাবে। তো শুরু করি। 76 থেকে शुरू। अभी मैं हिंदी में बोल रही हूँ, और हाँ एरकम वीडियोर जন্য लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब करूँ। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट बिलोंग टू एंग्री यंग मैन। आप लोगों को एंग्री यंग मैन के कंसेप्ट क्लियर रखनी है, और इसके साथ कौन कौन रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है, उनका लिस्ट अपने हाथों से नोट बना के रखिए। और यहाँ पे मैंने लिख के भी लाई, एमिस किंग्सले, जॉन ऑसबॉर्न, कोलिन विल्सन तो है ही, उसके साथ एलन सेडिटो भी है, जॉन ब्रेन भी है, हैल पेंटर भी है, और स्लेगर डेलेनी भी है। लेकिन जेबी प्रिस्ले इज नॉट एसोसिएटेड विद किंग्सले एमिस, सॉरी इज नॉट एसोसिएटेड विद एंग्ली यंग मैन जनरेशन और ब्रिटिश प्लेराइट्स और नॉवलिस्ट। ओके, और बाकी जो ये चार है, इन लोगों को आपको प्रिपेयर रखनी है, एकदम डिटेल नहीं, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड, एंग्री यंग मैन। अकॉर्डिंग टू दासरूप, अकॉर्डिंग टू धनंजय, देयर आर 5 elements of the plot parallel with 5 stages of the action. From these respectively arise the 5 junctions. Samdhi, what is the correct sequence of these junctures? ये जो है 5 ऑप्शंस, पहले क्रोनोलॉजिकली कहनी है, पहले कौन सी आई, फिर बाद में मुखा पहले, फिर प्रतिमुखा, देन गर्वा, देन आभमर्षा, लास्ट में उपसमृति। आप निमोनिक बना के भी पढ़ सकते हो, फर्स्ट लेटर को लेकर एक्रोनियम बनाकर, और अलग तरीके से भी आप निमोनिक बना सकते हो। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये धनंजय के दासरूपा ऑफलाइन जून 2024 कैंसिल एग्जाम में पूछे गए 2 क्वेश्चंस थे। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि धनंजय दासरूपा और इनके ये कॉन्सेप्ट्स को पढ़नी है, क्योंकि एक ही साल में 2 बार इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके लिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको डिटेल स्टडी करनी है। मैं यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बोल रही हूँ, पता नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कंपेयरिंग टू एनी वन, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी हमें क्रिटिसिज्म करनी पड़ती है, क्योंकि समालोचना से चीज़ें क्लियर होती है, अच्छी के लिए, ना कि किसी की बुराई के लिए। ओके, क्योंकि कभी कभी हमें खराब एंड अच्छे दोनों चीज़ों को मिक्स करके, खराब से अच्छे की और अच्छे से खराब की जो महत्व है वो समझना पड़ती है, इसीलिए। लेकिन किसी को छोटा दिखाने, नीचा दिखाने के लिए नहीं। तो ऐसे मैं जहाँ जो पॉइंट बोल रही हूँ, अगर वो फॉलो कर रहे हो, अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो डेफिनेटली आप आंसर करोगे, अगर नहीं कर रहे हो तो फिर दिक्कत तो ज़रूर होंगे। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश ट्रांसलेटर्स ऑफ द बाइबल, सॉरी आई स्किप्ड 78 number question. So which periodical was started by Joseph Addison and Richard Steele after closing of the Spectator in 1712? ये कौन से पूछे गए हैं, जो रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन ने टैटलर को 1712 में ख़त्म करते ही कौन सी मैगजीन और पीरियोडिकल को लिखनी स्टार्ट कर दी, वो है गार्डियन। और टैटलर तो उससे बहुत आगे ख़त्म हो चुके थे। तो आपको ये मैं कह सकती हूँ कि पीरियोडिकल मैगजीन को लेकर डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, एसबी लिटरेचर पे सर्च बार पे जाइए, यूट्यूब सर्च बार पे सर्च कीजिए दिस मैगजीन दैट मैगजीन फ्रॉम एसबी लिटरेचर, मेरी वीडियो आपको दिख जाएंगे, तो आपको सर्च करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश ट्रांसलेटर्स ऑफ द बाइबल वाज बर्न्ड टू द डेथ और फॉर हिज बिलीव्स, हाउएवर ही इज रिमेंबर्ड फॉर हिज केयरफुल एंड इंपॉर्टेंट वर्क ऑन ट्रांसलेशन। ये इंग्लिश ट्रांसलेटर है और बाइबल के ट्रांसलेटर, और वो केयरफुली इंपॉर्टेंट वर्क को ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो कौन फेमस है इसके लिए, तो वो है विलियम टिंडल। और बाकी जो तीनों जो ऑप्शन हैं वो लोग भी बाइबल से ही
रिलेटेड है, क्यों वे लोग फेमस है, क्यों इनको हम पढ़ें, इसको भी आपको खुद से स्टडी करके रखनी है। और मैं अगर लाऊंगी तो आपको एक ही बात बार बार दोहराना पड़ेगा कि खुद से पढ़ के मुझे लानी होगी, मतलब टाइम लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं कवर करने को। तो आज मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर, जल्द लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बढ़ेंगे। और जो मैं ड्यू रख रही हूँ क्वेश्चन, वो भी डिटेल में हम करेंगे, चाहे वो एकदम ये सीरीज मतलब ये क्वेश्चन सेट को ख़त्म करके या फिर बीच बीच में। और कुछ क्वेश्चंस का अगर मुझे कभी लगा कि जो मैंने हो चुके, वहाँ पे भी मैं अगर अगेन टाइम लेकर चेक करूँगी, अपनी काम से काम इम्पोर्टेंट काम करके फिर चेक करूँगी। अगर कुछ गलत हुई तो फिर मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊँगी, जहाँ पे मैं सॉरी कहूँगी और डाउट क्लियर करूँगी कि गलती से ये हो गया अगर मिली तो। क्योंकि मुझे अगर नहीं लाई तो आप समझ लेना मैंने सर्च की थी, मैंने चेक की थी और मुझे नहीं मिली, मैंने ठीक ठाक ही कही इसलिए, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद फिर मैं रीचेक बार बार करूँ, ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन, सही आंसर्स दे सकूँ। सो इसके लिए आप लोग कर सकते हैं लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। और थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद एसपी लिटरेचर। नमस्कार, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন एसपी लिटरेचर। टेक केयर, गुड नाइट, बाय। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, सभी लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुशी रखिए। नमस्ते।